बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आपसे वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हूँ और सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। यकीनन आप जो है वो अपनों के साथ ईद मना रहे होंगे और ईद के इस मौके पे ख़ास तौर पे उन अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को ना भूलें जो किसी न किसी वजह से मुश्किल में हैं और उस तरह से ईद नहीं मना पा रहे जिस तरह से आप ईद मनाते हैं। उनका भी ज़रूर जो है वो ख्याल रखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो देने जा रहा हूँ आज की, इस वक्त की जो अहम खबरें आज के दिन ईद की, कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज जो है वो ईद कहाँ अपनी गुजारी, कहाँ गए, वो इस हवाले से आपको बताएंगे। दूसरी खबर आपको ये देंगे कि एक अहम शख्सियत ने इस बात का ऐलान किया है कि वो कल फिर रोज़ा रखेंगे। ये क्या मामला है? और तीसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि शहबाज शरीफ को एक सरप्राइज ईदी मिली है। वो सरप्राइज ईदी क्या है, वो उसकी तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो बढ़ते हैं फिर अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले जो मैं आपको आर्मी चीफ की मसरूफियात के मुतालिक बताता हूँ कि आर्मी चीफ की कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ नमाज ईद की अदायगी, ये है ताज़ा तरीन अपडेट्स। इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज कंट्रोल लाइन का दौरा किया है ईद के दिन, और गुज़श्ता कई बरसों से ये रवायत है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो ईद के दिन कंट्रोल लाइन का दौरा करते हैं। वहां पर वो फौजी जवानों के साथ मुलाकात करते हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त और मजबूत जो है वो रवायत है। इस रवायत के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमल किया। वो वहां पहुंचे और उन्होंने फ्रंट लाइन पर मौजूद जो जवान है, फौजी जवान, उनके साथ जो है उन्होंने नमाज ईद अदा की। अच्छा, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने LOC पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का उन्होंने इस्तकबाल किया और पाक फौज के जो शोबा तलकात आमा है ISPR, उनके मुताबिक जो है वो आर्मी चीफ ने इस मौके पर जो है वो मुल्क में अमन व इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की। आर्मी चीफ ने जवानों की लगन, जज्बे और पेशा वराना तैयारियों को सराहा। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए फार्मेशन के सिविल इंतजामिया से ताउन को भी सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। आर्मी चीफ ने मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ और फलाह जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ईद पर कश्मीर में जद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। वक्त आ गया है कि कश्मीर में इंसानी अलमिया को अब ख़त्म किया जाए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है वो हल किया जाए। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने आज ईद के मौके के ऊपर जो है वो जिक्र किया। अच्छा, दूसरी खबर जो हमारे पास है, जो आपको मैंने अपडेट देनी है, वो जो है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या वजूहात हैं, वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज के दिन के रोज़े की जो है वो कज़ा रखने का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो कल जो है वो आज के रोज़े की कज़ा रखेंगे, यानी कल वो दोबारा रोज़ा रखेंगे। ये क्या मामला है, आज वो ईद कर रहे हैं, कल रोज़ा रखेंगे। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं कि मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन, जो गुज़श्ता 18-20 बरस तक रवायत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उनका कहना है कि रोज़ा सियासतदानों की मर्जी पर कुर्बान नहीं कर सकते हैं। आज 13 मई 2021 बरोज़ जुमेरात के रोज़े की कज़ा बरोज़ जुम्मा कल के दिन रखूँगा। अच्छा, आज क्योंकि पाकिस्तान भर में ईद उल फितर नहायत मजहबी जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है, कल जो है रवायत हलाल कमेटी ने चांद की रैयत का ऐलान किया था और पाकिस्तान में दिन का आगाज़ जो है वो ईद की नमाज पढ़ाकर किया गया। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक ट्विटर अकाउंट है, TLP फैन अकाउंट है, बल्कि वहाँ से जो है वो ये शेयर किया, जो है वो मीडिया के ऊपर एक वीडियो फुटेज सामने आई जिसमें यह कहा गया कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब के मौके पर आज 13 मई बरोज़ जुमरात के रोज़े की कज़ा के हवाले से इंतहाई अहम ऐलान। ये एक वीडियो है और इसमें वो कह रहे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से ईद के खुतबे के दौरान कहा गया है कि रोज़ा सियासतदानों की मर्जी पर कुर्बान नहीं कर सकते। आज के दिन ईद मनाने के फैसले पर सारी रात रोता रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमान पाकिस्तान से कहूँगा कि एक दिन रोज़े की कज़ा ज़रूर रखें और मोतकफ भी रोज़े की हालत में एक रोज़ का एतकाफ़ जो है वो करें। इसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रवायत हलाल कमेटी पर एतराज़ उठाया और कहा कि हुकूमत को मनपसंद कठपुतली रवायत हलाल कमेटी चाहिए थी। रवायत हलाल कमेटी मस्जिद कासिम खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने चांद देखने का ऐलान किया, इन्होंने भी इधर चांद देखने का ऐलान कर दिया
اور اس حوالے سے مفتی منیب سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہیں. اچھا، اگرچہ انہوں نے کہا کہ فوراً اعلان کیا، لیکن شہاب الدین صاحب نے تو تقریباً 8 بجے کے قریب اعلان کر دیا تھا، تقریباً 9 بجے کے قریب. لیکن جو ہے وہ جو مرکزی روایت لال کمیٹی ہے انہوں نے رات تقریباً 11 بجے کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے اعلان کیا. اختلاف جو ہے وہ چاند کے اوپر، عید کے چاند کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان جب روایت لال کمیٹی میں رہے تو اس وقت بھی اختلافات جو ہے وہ سامنے آتے تھے اور 2 عیدیں ہو جایا کرتی تھی ملک کے اندر. لیکن اس دفعہ عید تو ایک ہوئی، لیکن اختلاف بھی آیا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل جو ہے وہ دوبارہ سے روزہ رکھیں گے. اب بڑھتے ہیں ناظرین اپنی تیسری خبر کی جانب. تیسری خبر یہ ہے کہ آج عید کے دن جو ہے وہ شہباز شریف کو ایک سرپرائز عیدی ملی ہے. وہ سرپرائز عیدی کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ معاملہ یہ ہے کہ کابینہ کی شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری، یعنی کہ کل اس کی سفارش ہوئی تھی، آج جو ہے وہ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. بڑا جلدی جو ہے فوری طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے، 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں. اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ وفاقی کابینہ نے مسلم لیگ نواز کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق کابینہ نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی ہے. سرکولیشن سمری اگر اجلاس نہ آ رہا ہو تو سرکولیٹ کی جاتی ہے، اس طرح سے کی جاتی ہے، سمری سب کو بھجوائی جاتی ہے. منظوری کے بعد باضابطہ طور پر سمری وزارت داخلہ کو بھجوا دی گئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ کابینہ سے منظوری کے بعد شہباز شریف کا نام کسی بھی وقت ECL میں ڈال دیا جائے گا، یعنی منظوری ان کی ہو گئی ہے. بڑا فیصلہ ہے، بڑا اقدام ہے جس کے حوالے سے کہا گیا تھا یہ. اچھا، کابینہ کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی جو سمری ہے سرکولیشن کے ذریعے کل کابینہ کو بھجوائی تھی، اور کابینہ کی کمیٹی کا کل اجلاس ہوا تھا جس میں شیخ رشید صاحب تھے، فروغ نسیم تھے اور شہزاد اکبر صاحب تھے. سمری کی منظوری کے لیے کم از کم وفاقی کابینہ کے 14 وزراء کی منظوری جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، اور آج ذرائع کے مطابق کم از کم 14 وزراء کی جانب سے یہ منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور اس طرح سے شہباز شریف کا نام اب کسی بھی لمحے جو ہے وہ ECL میں ڈالا جا سکتا ہے. تو ناظرین، یہ جو معاملہ تھا شہباز شریف کا، یہ گزشتہ 3-4 دنوں سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ کیسے شہباز شریف نے جو ہے وہ عدالت سے ریلیف ملنے کے بعد رات گئے جو ہے وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کی، جانے کی کوشش کی. اس کو فرار کا نام ہی دے رہی ہے حکومت. اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا امیگریشن حکام کی جانب سے. FIA جو ہے وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم جو ہے وہ جو امیگریشن حکام تھے ان کا کہنا تھا سسٹم ان کا اپڈیٹ نہیں ہوا، اور FIA کی PNIL لسٹ میں ہے، وہ بلیک لسٹ میں وہ نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شہباز شریف کو، عمران خان نے خود بھی یہ اعلان کیا تھا اور باقی وزراء نے بھی، کہ شہباز شریف کو کسی صورت جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ ECL کے اندر ڈالا جائے گا. تو اس حوالے سے باقاعدہ کارروائی کرتے ہوئے کل جو ہے وہ سمری بھجوائی گئی اور آج اس کی منظوری دے دی گئی ہے. اور کسی بھی لمحے اب جو ہے وہ شہباز شریف کا جو نام ہے وہ ECL کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر پاکستانی سیاست جو ہے وہ عید کے بعد تیزی اور گرمی دکھائے گی. تو ناظرین، یہ تھی 3 اپڈیٹس، 3 تازہ ترین اطلاعات جو آپ کے سامنے آج عید کے دن رکھنی تھی. ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوست احباب کو، چاہنے والوں کو، سننے والوں کو عید کی خوشیاں مبارک. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.